So we have learned last time what is the definition of partnership according to Article 1767 of the Philippine Civil Code. Natagan mo na ako description sa law, no? So it is defined as a binding contract among two or more people to contribute money, property, or industry to a common fund with the intention of dividing the profits among themselves, no? So naa siya tumong ngano magbuhat ang isa ka business o partnership. It is to have profit. No, it's the same with us. Dili ta pwede basta-basta magkuha og partner, mamili og partner, wala lang, tripping lang, bored lang ko. No, dili siya pwede. No, and we also learned that how far you fall is directly connected to your partners, no, and to your friends. So kung unsa ka hagba, no, kung unsa imong failure, nakadetermine siya kung kinsa imong kuyog-kuyog. No, check your tapad. The difference, no, between the win and the loss is in the peak. No, it's the same akong i-discuss sa basketball team, dili pwede ang modula dito kabulo sila nga pildi sila. 'Di ba? Ang pilion gyud sa coach ay katong mga maayo. No, so why is it important that we should pick the right partners? Because Jesus picked his partners, no? Si Jesus himself kay nagpick siya og 12 disciples in Luke 6:12-16. Ano sa gay para makabaluta na right partners ni sila, number 1, kailangan ta mo pray to God, no? Kay usahay feelings nato inita di no, usahay kay feelings sa nato ang ato ang decision making. Tino dili. Number 2 kay you decide. Ikaw gyud mo pili, dili imong tapad. Imong tapad dili ikaw mo pili, no? So not everyone is for you. Mo na mo pili gyud ta. Kay dili tanan kay imong friend, no? Number 3, no, so dili pwede nga silent partners, dili pwede nga in the secret. Kailangan kabalo ka. Dapat kaila ka, dapat visible sila. No, masyak na lang ta na ako'y friend. Pwede niyo siya makitaan. No, i-deliverance ka na mo ron. No, and how, if there are the right pick, number 1, if they have mastered the art of pump up, good support, no? Dapat dili lang sila maayo musturya sa imuha og nindot sa dihang okay tanan, but maayo sila mo encourage sa imo sa times nga lisod na kaayo. Number 2, master the art of principles. Asa gyud makita ang principles? In the Word of God. Dili sa TikTok, dili sa Facebook, no? Principles are parameters, no? Kung naa kay friend, no, na kanang parehas mag principle, no, kay bonus point kay na siya. Number 3, powerful partners have mastered the art of presence, no? Dapat naa ka. Dili pwede nga mayon ka nga friend ta pero sa kalipay ra, pero paglisod na absent. Last number, no, don't forget that you are part of the partnership. Sa pasabot na akay partner. No, dili pwede. No, expect ka sa uban nga inani gusto ko ginani nga friend, inani din ikaw dili di ay. No, you cannot expect someone, no, to be that kind of friend kung ikaw dili ka mismo sakto. No, you have to be the first, no, nga sakto. Dili ka pwede ma-expect sa uban, no, nga mangita ka dapat inani ka. Ang question kay right ba ka nga partner? So today, padayon ta mo to, no, it's Kingdom Partnership Part 2, but the subtitle is It's Time to Let Go. No, in accounting, there are 4 stages. Project, stages, Maxine. No, number 1 is the formation. This is what we discussed last time, no, na saan day pag-pick sa mga sakto nga partners. No, sa dihang nakakita na ka sa mga partners nimo, then you form, no, a partnership. The next is the operation. In accounting siya, ha? No, so in operation, in operation kay this is na kanang mag-work na mo together. No, this ang reason why nag-partner mo is to operate. No, walay nagpig-partner kay para wala ang chill-chillan ta. No, in business dili na sila pwede mag-partnership na wala lang. Naginay purpose and ang ilang reason is to have profit. Na ginansya, dili ginansi. No, and number 3 is dissolution. Mo ni siya pag nanay mausap sa partnership, no, or nanay mga disagreement,
musulod na din ang dissolution. This is where atong topic mo evolve, no? Kana it's time to let go of the partnership. Kay wala naman, no? So, ang dissolution in accounting side, kay nana siya 5 ka reason why kailangan ka mo let go. Pero sa ko, kay upat lang, kay basi ma-times up na ko, no? So, no, the problem with many of us, kay once na maka-form ta og partnership, we have the tendency na it will last forever. Kinsay motuan na once nga na itay friends, forever na gyud ni. Kinsa na ang magunahon na? Ako lang? Scheduling lang? Scheduling ang friends. No? Once, I think inanatatanan na maulo lang sila shy type, no? Kanang tanan ta, basta natay kaila or naay closest to us, we think that this relationship will last forever. Tinood dili. No? But sometimes, or most of the time, no, ato mga relationship, kay dili na siya inaana ka panalangin. Tinood dili. Toxic na siya. No, imbis nga panalangin siya, muna na siya tunglo. No, and sometimes, no, sometimes kimingan pa jud ta na, mo ni ang will ni Lord para nako, para na ako'y ma-learn. Kasi na magunahon na. Ako na pod. Sige, ako na lang. Ako masiguro ni. No, so, sometimes we still hang out with people na kabalot ta, na kaninga person, gilibak na ta. Kinsaan na be? Ang kanang martyr ko dring dapita. No? Kay friends gyud me. Pero kabalo ka, gilibak na kaninga person. No? So, inana ang partnership, no? Kanang maabot ta sa point of dissolution. Basin wala mo kabalo sa dissolution o saan dissolution? Ma-dissolve, no, matunaw, mawala siya. No, ang dissolution kay kanang ma-terminate na ba, kanang wala na mo, kanang magbulag na ba, sa Bisaya pa, o FO na, inana. Kay basi nagana mo, si dissolution ng accountancy, na, sa na data. No, so, today, no, God is challenging us to walk into another level of maturity, to understand that not all dissolutions are caused by the devil. Usahay, thinking nato na pag maguba na gayong friendship, ang yawa gyud ato. No? Pag naging magbulag, ang yawa gyud ato. But sometimes, no, it is, nag-isip ko, but rather my God. No? Sometimes, kay si Lord ang nag-cause why kailangan mo ways. No? So, kinsa diri ang pa sa makadungog, let go na galing nga word kay lain na kay ani, oy. Kita kay ani, oy. Okay na sa inyo, ha? Mag-let go. Walk on it na kayo mo, guys. Sana all. No, kinsa diri na example na aka 1,000 karon nga kwarta. Example lang. Example lang ta. No, ako gaingon na naadjud karon. Example lang. Dahil may kay Rila na ako na. Imo siyang ihatag sa ko, dili. O, diba? Dili? Nga naman. Kay kwarta niya. Diba? Importante sa yaha. Valuable kay sa yaha. No, that is why, ang letting go nga word, kay lisod siya. No, kanang pag makaingon tag let go, dili ko, uy. No, ihatag na dili ko, uy. No? Kanina sa giving, di ba? Lisod kaayo, maingon kag hatag akong 10%, pila ang 10%, example na ako 1,000, pila. Oh, yung 100, usa na pwede na akong palitan nag-mix and match sa Jollibee. Oh, di ba sakit kayo? No, so ang letting go, dili siya inaana kanindot nga word kung paminawon siya. But letting go is not a negative if it's for your purpose. No? So some people are only meant to be in our lives for a specific period. Dili tanan tawo na kuyog-kuyog na to today, paras ganinyo, di ba? Last Saturday na amo, karon wala na po, di ba? Tagan matatong last Saturday. Maninuod. Maninuod ba, no? Season na gyud ang mga tawo, no? Maski kita sa uban pod nga tawo, season na pod atong role sa ilang kinabuhi. But dili tanan tawo nang miingon siya na, "Huy, akong purpose nimo karon kay i-distract ta ka. Huy, akong purpose karon kay tabangan ta ka." Dili. No, dili ta kabaluan na kung say purpose sa tawo sa imuha for that specific period. Nakadungog na day ka niingon siya na, "Kabalo ka ya, ipadala jud ko ni Lord karon. I-distract ta ka, na dili ka magpo." Diba? Wala mo yun. Sila yung mga nanay niyo sa iyo, anak. Amazing kay siya. No, so, let us take a look at the story of Paul and Barnabas. Kasi kailan nila?
Kato ko silingan ninyo? Now, in Acts 15:36-40, after some time, Paul said to Barnabas, "Let's go back and visit each city where we previously preached the word of the Lord to see how the new believers are doing." Barnabas agreed and wanted to take along John Mark. But Paul disagreed strongly, since John Mark had deserted them in Pamphylia and had not continued with them in their work. Their disagreement was so sharp that they separated. No? Why Hello. Why sila? No? Barnabas took John Mark with him and sailed for Cyprus. Next. Paul chose Silas, depende na ninyo. Ako mo nagbasa, Silas lang. And as he left, the believers entrusted him to the Lord's gracious care. No? So, in NIV, no, verse 38, kay Paul did not think it wise to take him because he had deserted them in Pamphylia and had not continued with them in the work. This is, yung pasapatan ni kasi John Mark, no? Kabalo ba mo na before sila nag-part ways, si Paul and Barnabas are once great partners. Kabalo na? Hallelujah ninyo. No, ato ta sa Acts 11. No, Acts 11 verse 25-26. Dito mo. Then Barnabas went to Tarsus to look for Saul. And when he found him, he brought him to Antioch. Sige, ka muna ibala. So for a whole year, Barnabas and Saul met with the church and taught great numbers of people. The disciples were called Christians first at Antioch. Kabalo ba mo nga si Barnabas, siya mismo ang niingon sa mga disciples at si Saul na siya sa una, katong wala pa siya nakaila ni Lord, no? He changed siyang name to Paul. Before, no, sulod. No, dayon. No, before, no, na, sa trabaho ni Paul before siya nahimong Christian, no, magunsa siya. No, kanang dakpo niya ang mga Christians yang i-persecute, uban kay yang pangmatyon. No, then moadto siya Damascus kay naa siya letter na yatag niya sa kanang high churba dito nila nga high nila ranking nga leader nila dito ihatag niya kay para ingnon siya na kung naay Christian di adto kay kanang nangayo siya permission na iyahang pang persecute yang pangkwaon ba yang dakpon din yung i-prison din ilang ipang i-torture mo na trabaho ni Saul while going siya dito no kay na-meet niya no na-meet niya si Lord, no? Kanang nabuta siya. Tungod sa kahayag sa Ginoo, nabuta siya, no? For 3 days, no? Wala siya kay, wasig ikaw, nag-fasting siya, no? Fast forward ta, kay 30 minutes ra ko. No, so, ang nahita mo kay, nausab si Paul, mo itong gitawag siya, from Saul to Paul, no? Sa dihang nakaila siya ni Lord, na-baptize siya, nag-preach siya boldly, no? Ang Holy Spirit ni come upon him, nahimo siyang powerful testimony, no? Na nag-testify siya sa tanan, nag-preach. Mogay, di ba? Nga daga nakaila na sa Ginoo tungod kay Paul. Ang no, sa dihang nakabalo sila, nga si Paul, na ato nag-Jerusalem, no, nahadlok sila, mga disciples, kay noon gani siya na, gangster. No, gangster si Paul. So, nahadlok sila. But did you know that Barnabas, siya ang stood up for Paul? No, in Acts 9:26-27, when he came to Jerusalem, he tried to join the disciples. No, si Paul ni. But they were all afraid of him, not believing that he really was a disciple. Gikan ka nag-murderer, no? Gikan ka nag-persecute of Christian. Damingon ka nga, disciple ko ni Jesus. Tawara. But Barnabas took him and brought him to the apostles. Imagine na, inanak si Barnabas. No, manang importante nga, imong partner kay lo siya, support ka. Numingon yun siya na dili, nagbag-o na yun siya. Dapat. No, he told them how Saul on his journey had seen the Lord and the Lord had spoken to him, and how in Damascus he had preached fearlessly in the name of Jesus. No, so you see, si Barnabas dali,
Actually, ang name nga Barnabas kay meaning ana kay son of encouragement. No? Encourager yun si Barnabas. Kung namoy anak puhon, Barnabas yan pa. Barnabas, son of encouragement, no? Encourage yun si Barnabas. Mo gipuhat sa kinabuhi ni Paul. Nung nga dili na change na yun si Paul, siya ang ni-stand mga 12 disciples si Jesus nga dili na bag-o na yun si Paul. Wala dili na siya katong mag-persecute ang mga Christians. No mo na ang first nga function ni Barnabas sa kinabuhi ni Paul. No, dayon ka mo nibasa. No, ikaw mo yung sir. No, so you see, most of the people nga nagasurround sa toa, no, they're not actually bad people. They are not just the right partners for your purpose. Ingmon tapa, dili ka bad person. No, dili ka bad person. You are just not the right partner. No? Kasi Barnabas, wala man siya gibuhat nga dautan, no? Para mag-part ways sila ni Paul. It's just that, di siya to nga partner. No? So, actually, gidescribe pa yun si Barnabas in Acts 11:24, wala na nako gibutan dira, no? That he was a good man, full of the Holy Spirit and faith. No? Mo na kong giingon last Saturday nga, dili tanan Christians, no? Kay para nimo. Naa specific persons na mauban ni during sa imong journey. And number 1, no, na you need to let go is the seasons change. In Acts 13:2, while they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, nga si Barnabas ug si Paul no, ug ang uban nga mga believers, no, ningon ng Holy Spirit, set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. For the work to which I have called them. Naara sila season nga magkuyog. No, it was just for a season. And sometimes, feeling nato na every time biyaan ta, na is something wrong sa tua. Tinood, dili. Saan ba ko nagkulang? Huy. Hugot. Tapos sabi, ha? Saan ba ko nagkulang? Inana atong feeling every time na biyaan ta to someone nga, abi na to, siya na ba, dili ra ba? No? But, again, no, dili siya bad. Okay na tong mic. No, dili siya bad person. Just that, no, dili na siya right nga partner. No, and people are not permanent solution. No? Basahan ninyo. People are not permanent solution. When we become more dependent on them than on God, no? Si Lord mo signal nga sa seasons are changing. No? So bantayin ninyo kung kana nga person importante na kay na si mua, kulbaan na jud ka ana. Kay malamig ang simoy ng hangin na dayon. No, the Lord will change the season. Because the Lord is a jealous God. Dili siya musugot nga naay mas importante, no, kaysa sa iyahas imong kinabuhi. No, ignay mong tapad. Kabahan ka na, Chares. No? Kung naay pinaka-importante sa imo karon, no, dapat si Lord jud na. No, then Paul recognized that the season had changed between him and Barnabas. No, in Acts 15:36-40, katong ibasa nato ganina, nakabalo siya na, okay, we have to part ways. Nakabalo si Paul, this is, mora gyud ito ang purpose nga gitawag mi ni Lord. Remember in Acts, kanina gibasa nato 13:2, nga gitawag sila, no, instructions sa Holy Spirit, klaro kayo, na magkuyog mo sa trabaho, na gitawag nako para ninyong duha. But in Acts 15:13 man to. Pagka 15, no, nakabalo si Paul, nga, okay, the seasons is about to change and you are no longer part of this journey. Ay. No? Kanta tagpaubaya diri, no? Because Paul understand that pila ka half siyang lifespan, no, siyang kinabuhi, gispend na niya sa mga sayop. Wala na siya time para magbuhat og mga sayop na pod na karon nga nausab na siya. Diba? For pila ka years, nahimo siyang murderer, nahimo siyang kanang persecute og mga Christians. So karon nga nahimo na siyang Christian, di na niya ma-afford isabotage siyang destiny, purpose. No? So, parehas na gunaan ng
Ang Pinoy manggod no kay kanang mas iinit na kayo mag-jacket yun ta. Na, ay sorry. Wala ko nag-inguntin nga ikaw to pero no, pero tinuod dili. No, maglayer no? Wala dili ta kabalo no na nag-change ng season. Kay pag tigulan kay mag-short. Katawa naman. Inanak. No, nga naman na. Nainit kayo mangkape. Oh. No, then magulan na kay ice cream. Mo siguro di ta kabalo sa season nga sab na. No? Ay. Bitaw ay. No? It's the same with kanang ato sanina ba? Dili ka pwede mo suot og jacket. No? Ang summertime. Dili. Ang sanina ba? Ang jacket ba? Wala na ba siya pulos? Kung kuan? Tig-summer. Dili lang yun siya right for that season. Sakto, dili. Oh, dili po ka pwede mag-boots, no? Nga summer. No. Magbutas ka nga summer. Fashion, aesthetic. No, aesthetic. No, dili pwede. No? Say, what do you think now? Say, una sa mga tao ni mo. Oh. Okay, nice imong sa ni. No? Wala ka sa season. You are not on the right season. It's the same with people. No, naay mga people sa to ang kinabuhi na they're not bad or they're not kanang wala something wrong sa ila, but it's just that wala sila sa right season sa mga kinabuhi. And it forced them to be the wrong person. No? Naikanta na, we have the right love at the wrong time. Tuwara. Nakalimot po ko. Oh, somewhere down the road daw. Our road gonna cross again. It doesn't matter. It doesn't really matter when. Sige, 18 minutes na lang. No, wala pa ko sa akong second. No, so some of us experiencing things we never should because we have not acknowledged that it is just a season. No? Gingagang kasi mong kinabuhi ba niya? Summer data ron. No? Now, number 2, you sense the same cycle. In Acts 15:37-38, Barnabas agreed and wanted to take along John Mark. But Paul disagrees strongly. No, dili shoot siya. Since John Mark had deserted them in Pamphylia and not continued with them in their work. No, so naay mga tao no na kanang gusto lang ba na maka-benefit sa imuha. Pero pag time nagitig trabaho, mawala lang kalit. Kinsa ana na pa sa tikaon kay perfect attendance. No, pero pag trabaho na gali, asa si Kuan? No? Muna nasa ko si Paul kay John Mark. Siya dili siya pwede mo kuyog sa tuwa. Ikato na nga unta naa siya, pero kato nang hugas sa plato na wala siya kalit. No? Ana siya dili niya pwede. No? Again, si John Mark, kay dili siya. No, si Barnabas is a bad person. John Mark also is not a bad person. He just didn't get the purpose. No, wala lang siya ka-get sa purpose nimo. And si Paul, ingon siya, no, ako lang siya i-paraphrase. Wala ginigingon ni Paul sa Bible. Wala po, dili po ninyo makita sa Bible. No, ano siya na, I'm not going to back into the war. No, dili siya gusto mo balik sa war. No, to whom, kabalo siya nga nanay warning. Ingon si Paul, dili. Mo siya, di ba, siya in verse 38 nga, disagree siya strongly. Ay kabalo siya, ng grabe na itong katong time na grabe atong trabaho na wala siya. No, nikalit lang kawala si John Mark. And take note, no, sa Bible, kung basahon ninyo, wala siya nananghid. Wala lang yun siya. Hala, ghosting. Naaday siya sa Bible, di ay. Ang ghosting. Si John, John Mark. Kana mga John o Mark ang pangalan. Nagana ka makanuwagan na kanang si Mark, namiya daw, nibiyaan daw siya ni Mark. So, ni Mark, oy. Shout out, Mark. No? Comment down below kung Mark imong name. No? So, can we just be honest, no? How many of us, no, see the same cycles and warnings and yet we ignore it? No? Kanang, kita na ka ba
Masayop ni, ulo. Very wrong man yung gibuhat, oy. Pero, wala ko'y nakita. No? Ako'y blind lang. Ana, okay ra ni. Ana, no? No? Inana pod ko. No, di ko exempted ang sa data. No, marupok din si auntie. No? So, kita na ka ba? Cycle na siya. Pero, okay lang. No, ignore lang nato siya ba? No, and sometimes, then tungod ignore ta, nagpa-blind ta, pag masakitan ta, mo yun ta, where did I go wrong? What did I do? Di ba? Wala din. No? Video kini guys, no? Mo yun ka, where did I go wrong? I do. No? Highlights, no? No, mana din ta. Tinodili. No, namin yung Lord, nga naman ni. Naningon si Lord, kapila man giignan. Na naman di arang, hindi man kakasabot. Ingan biya ako. No, there that new, no, and ato siyang tunan karon. It is, no, kabulo naman mo ani, but ako siyang add-on lang ko about boundaries. No, wala gi ko ani Paul na si Barnabas and si John Mark wala niya discredit ilang gibuhat. No, nanadyo sila gibuhat nga maayo. No, but we could kanang mahimot ang para kay Paul ba nga mahimong mature enough. No, sahi magud pag nanatay kontra na dili na taganahan, no, magka-FO na, magkalisod-lisod na ang friendship, ang relationship. Ang tendency nato kay wala ka na exist sa kuha huyo. Di ba? Inana ko. Para ni sa kuha. No, tinodili. Huyo ka sa kuha. Bantay lang jud ka ha. Bantay lang ka nako. No, but si Paul, wala siya naginana. No, actually, kay after sila disagreement, katong gibasa nato, kay nagstorya pa sila ni Barnabas, sige, asa man ka. No, pero di nang pwede magkauban. No, sometimes we ka nang mahimutang as mature ni Paul ba, na we can still be around with these people, no, but we just can't be partners anymore. No, no, pwede ta magkuyog, pero we are not partners. No, ana lang. No, so we need to set clear boundary not because they're bad, but because we are trying to stay blessed. No, dili pungod kay hindi ka ang problema. Ha? Sa kadugan. It's not you. It's not you but me. Perena. No, I want to stay blessed. No? Dili ka ang problema. Dili ka bad person you, but I want to stay blessed. No? And boundaries just don't happen. Dili na siya mingon niya, wow, nako'y boundaries na, ayog doon ako, Dili. You have to communicate it. Kaya dili sila makabalo kung dili nimo iingon. It's not boundary if they don't know. Paras ka na nang hello. Diba kung mapalit tawag yuta, wala man takasula yung palit tawag yuta, no? But pag mapalit kag yuta, nagi na measurement kung pila ra, ka square meters, o kuralo nimo, di ba? Then, naka-measure yun ako at yun yung yuta. Kato kaya sa kuning silingan. Di ba kung mulapas ka sa boundary, maunsay mong silingan. Mamaghot, di ba? Oh, it's the same with us, di ba? Pag matandog na yung boundaries, mamaghot din ta. Gamay lang, no? No? Kailangan na to siya nga i-clear na atong mga boundaries. Dili pwede kay, naman kay boundaries, pero secret ro. Dili pwede. No, kailangan na to siya i-communicate. And most of us, no, we don't like, siyempre, kung na boundary, kailangan siya i-communicate. Dili ta kanahan og, no, choppy me, guys. Confrontation. No, confrontation. No, dili ta nga i-confront ang particular nga situation, sampo na ita disagreement. But Paul, as mature as he is, no, iya yung face head on. Nga dili ko mo agree nga kuyugo na to si John Mark. Iya yung communicate. This is my boundaries. Dili ko mo sugot. No? Most of us, tamutingog. No? Malain na dayon. Labaw na babayi. Ano ni lumang ka? Wala na. Lain na. Naigo na yung boundaries.
No, we don't confront because we think imo siyang worst. No, mo worst raman ni ko ako siyang i-confront. But actually, confrontation is not bad, it's necessary. Kailangan siya. Sabi, gusto na lang nga, sorry, next chapter. Di. No, your calling, word, comfortable, confrontation. Calling, kaya pa natin ni Mike. No? It is worth and comfortable. Kay kinsa man giganahan og mag-confront og tawo nga okay kay saya. Dili man siguro tanan. No? As much as possible, gusto na lang ta mo wait. Okay na ha. Sorry, okay na jud to, ha? Next. Ano na ta, di ba? But imong calling, imong purpose kay og uncomfortable confrontation. Number 3, the storm is coming. Paul knows, no? Sa dihang nahimo siyang Christian, kabalo siya nga naay storm mo abot kanunay. Ang problema nato mga Christian, pag naakoy Jesus, everything is well. All is well. Ang kanta na ko. No? Natay mindset, basta naa si Jesus, okay ra gyud tanan. No? No? Kanang disclaimer lang, no? Dili sa yun ang Christian walk, but it is worth it. Dili siya all is well. Dili siya work in the park, Jurassic Park ni. No? Feeling mo, laglag ka ba? No? Ang Christian walk, dili. And Paul knew it, na dili siya sa yun. No, din ako basahon, kitaas na kayo ang verses, na nalang ko 8 minutes, no? And sometimes we think that when there is a storm, no? Hala, sana ko nagkamali. Asa na po ko na sa But storm is an indication that you are doing fine. Storm are as a sign of success. No, in Acts 16, basa na ninyo, assignment na ninyo 16, no? 16 to 40. This is a story of Paul and Silas. No, lahi ng partner ni Paul ani no, kay nag-part ways naman sila ato, di ba? Niingon siya nakwaon niya si no na magpartner sila ni Paul ug ni si Silas and si Barnabas ug si John Mark. No, so kani nga time si Paul and Silas kay gidakop sila. Kabalo mo nga nung gidakop sila? Kay naay babae nga gideliverance ni Paul, no, kay naanoy na kay siya because this woman is naa siya kanang na siya spirit, demon nga spirit sa yaha na makabalo siya sa future. No? Basta fortune teller gali guys, no, kuha na siya, demonic na siya, no, dili ulay makabalo sa to ang future, no. So ang nahitabo kay tungod giayo na ni Paul, no, gipriso naman noon sila. Sa dihang na sila sa prisuhan, nagpray sila, go-worship sila ni Paul and Silas, no? In the storm, no, Paul and Silas choose to pray and worship the Lord. No? Kita bakaan ni kung na-storm. Lord, isala dyan mo. No? Tino, dili. Ako naman siguro. No, the purpose of coming to Jesus is that you're now walking with the one who knows everything, and even when you go through storms, you know you're not alone. No, when we go to Jesus, dili pasabot na okay na tanan. But it's just an understanding that when I go through, no, sa storm, dili ko alone. And storms are coming because you are, or I am too valuable in the kingdom. No, dili jud ako ni malimtan na itudlo ni Kuya Archie, no. Pag sige na mo kuyog-kuyog sa yawa, meaning na okay daw tanan. Kung okay daw tanan, kabahan ka na daw, kay tapa daw ni mo ang dahil mo no? No, so isa sa mga nitatak sa ko na pagkalma na gali ang akong kinabuhi, hala, kulbaan. No? Lahi na siguro si Jesus. Kay we are too valuable and the enemy will try his best, no, na kanang ipalayo ka sa imong purpose, ipalayo ka sa imong calling. And kung grabe na gali mong go through karon, praise God. No, you are too valuable in the kingdom. Ina imong dapat valuable ka. Kaya natulog na sila. No, valuable ka. No, so
When you are living in purpose in the kingdom, storms are coming. Storms are coming. No, dili kung wala kay storm karon igsoon, hala kulbaan na jud hunulay, na jud yung kuyog, no? Normal la gyud as a Christian nga naatay storm igsoon. No, nagon mo sa Pilipinas. Chares. Say connect. We should stop praying, no, for weaker storms and start praying for stronger partners. In times of storm, no, Paul knew that Barnabas will not be the right partner for siyang next nga journey. No? Wala kabalo si Paul ha nga mahimo di ay nga priso siya. Ani nga moment. Wala siya kabalo. But kabalo siya nga kailangan siya og strong partner in this moment because grabe yang atubangon. No mo na ni ana siya nga no. Kay si John Mark palang daan, wala palang kita gi-persecute ato, gibiyaan nata. Samot na ako magalisod-lisod ta. That's the reason when ingon si Paul nga dili ko ni John Mark. Kay okay pag to nangaon dagud ta. No, nangaon dagud ta ato, yung miya siya. How come nakaragi prison ako? No, gipriso siya at the next chapters, no, sa Acts. And that is why Paul cannot afford ibutad siya ang destiny. And that is why nagpartner sila ni Silas. Because Silas, no, kay grabe po siya og faith and devotion ni Lord. Imagine na mo sa prisohan, din nag-ampo mo og nag-praise and worship. Then ikalit og earthquake. Then naggawas na ng mga priso. Grabe, no? No? Basahan lang to ninyo ha, kaya wala namang quick time. No, so kabalo mo sa animals nga bison. Bison. Chadadang. Tara, cute kay siya. No, si bison. Did you know that a bison, no, kay animals, before ko kay bison, animals knew basta na ay storm coming. Kabantay mo ang birds. No, kita mo ka ng, sige to night, tabon-tabon, gali. Nga di pa pwede mo kita sa light. Oh, bird box. Kabantay mo, di ba, na ang bird ang musignal nga na ay di ba? Wala ko sa tingog bird. Di ba? Basta musapa na gali na ang bird, there is something wrong. And usually, ang mga animals, mudagan yun na sila, mutago sila. Di ba? Basta nanay storm, or nanay something that the seasons are changing, mutago sila. But did you know that bison, kay ilahang i-face ang storm head-on? Tadang! No? That is why we need stronger partners. Dili pwede na kauban ni mo bird in that season. Kay mulupad yun na. No? That is why ang bison, mag-gather na sila all together, guys, para mahimo silang strong in facing the storm. They will face the storm head-on. Kabalo mo nga, no? May positibo. Bakit? No? Because in the eye of the storm, naa dito ang calmness. Outside the storm, ang pinaka-gubot, pinaka-chaotic. That is why the bison knew that kung makaadto mi sa ice storm, mahimo ra jud mi okay. Kinsa diri pag mo face na og challenges kay, dili ko hadlok man ni. No? Lang. That's all. Mahimo tang bison, no, na isog, but dali na siya ingon kaysa buhaton, tinuod dili. No, na pag nanagay problema, sa yun man yun nga, dili na ko. Dili na jud ko. Bakala na jud mo tanan. No? But the bison knew, with the right partners, no, pwede na yun nato bangon. Kabantay mo, anak ko na may mga friends. Diba? Sa church, inani mo mga young people. Asan na ka na ako sa gawas. Diba? Nagsugod naman, so kailangan nakamusulod. Pag sulod ni mo kay, ano ba kay ka? Hello? Ano ba ka? Di ba, maulaw ka? Pero pag kuyog ni may mga kauban, mga friends, oy! Murag inyo magsimbahan. Tinood, dili. Wala na dyan kayo pakialam. Ako ni mga friends, di ba? That's the importance of having the right partner. No? Para sa bison ba, kaya na mo tanan. Basta na lang kung makauban, kaya na ko tanan. Para sa mga boys ba, musulong maganda sa wala sila kabaluan ng aking sanadala sa basketball court. Basta na mo kauban ako mga friends, tinood, boys, dili. Musulong jud, bahala na. Tila naman ako minutes. 26 seconds na lang daw.
No, so your store may look different, your store may be lost, no, for this moment, lost man ka, or maybe it may be a failure, it may be pain, or maybe tragedy, no? But I need you to be proactive with your partnerships. No, proactive means taking actions in advance to deal with unexpected difficulty and planning to minimize negative consequences or maximize positive results. In ani data, pag mangita tag partner, proactive. No, kanang kabalo na ka ba in advance unsa imong pilion? So imong question is, do they have the faith to run into the storm with you? No, i-ask ni mong self, kani ba nga mga partners kay naabot sila faith na sama sa bison nga atubangon na to na. Sama na. Gamay naman day na. No? And lastly, number 4, if you need to let go if the Spirit says so. No, so have you experienced where God told you to do something but it just didn't make sense? No, kanang, as in, Lord? No, kanang, as in, Lord? No, makabalo man dyan mo na nag-accountancy ko. But did you know that before nag-accountancy ko, information system, akong kurso? Lahiyo na kayo, no? Computer to accountancy. No, and to my parents, it doesn't make sense. Why you need to study again when you are kanang nag-graduate na ka? No? Why not work? Why not kanang pangita og job kay mo dato man ka basta kay trabaho? But did you know, wala mo kabalo, magiging ako. No, na ako yung gi-pursue ang akong gusto. Because kung ano akong gusto. No? And sometimes dili siya mag-make sense sa people surrounding you because ikaw ra ang nakabalo sa imong purpose. Ingna imong tapad, ikaw rin nakabalo. No, you don't need faith if it makes sense. Di na siya matawag ng faith. Kung para sa imuha, makalculate na nimo siya. Kung para sa imuha, kabalo na kaunsaon need. That's not faith. No, Hebrews 11:1, no, gi-describe niya ang faith is a confidence in what we hope for, an assurance about what we do not see. No, confidence siya na maski wa kay nakitaan, kay tungod giingon ni Lord, okay ra jud ko. No? Faith begins where understanding ends. Sa diha napakay pagsabot igsoon, wala pa na imong faith diha. Pero pag wala gali, it doesn't make sense at all, dira na din mo activate imong faith. No? Ingon si Paul, no, we live by faith and not by sight. No, wala ta nag-make of decision making according sa itong nakitaan, but sa pagtuo. Ang salvation ba, nakitaan ba nimo namatay si Jesus? Di ba wala? It is by faith. No? And lastly, no, in John 16:13, when the Spirit of truth comes, He will guide you into all truth. He will not speak on His own, but He will tell you what He has heard. He will tell you about the future. The Holy Spirit is the Spirit of truth. He knows what unsay best sa imuha. He knows kinsa ang para sa imuha. He knows kinsa imong right partners. And He knows what your future. Ingna mong tapad, kabala kasi yung future. Ikabalo si Lord. No? He will tell you about the future. Si Holy Spirit ang mo tell sa imo about sa imong future. But the question is, hansa na ito pagkabalo sa atong Bible? Di rin na. Wala ko nangasaba na, remind lang ko. No? Di na to siya may balaan. No? That Lord can tell which partnerships are going to work or not. You just have to trust Him. No? Sahay man God kay, no, again, sa faith, no, na gusto na to makita ba? Diling, dapat makita jud na ako, ay ako mutuo. No, di rin na. No, as a conclusion, no, more than any other partnership, you should become a partner with the Holy Spirit. No, dili nato makita natong right partner sa dihan, dili to mo partner sa Holy Spirit. And again, the Holy Spirit will speak no sa tuwa. And still small voice bitaw. Dili si Holy Spirit kanang yung mama nga si yaw-yaw, dili no kanang ang Holy Spirit kay still small voice lagi na siya. No nga still small voice man ang Holy Spirit. Ano dili man siya loud? Ano dili man shout? Ngano man? Because He is close to you. Di ba kung si Weng ba o si Jack, sige magsuyad na mong dua, syagit daw Weng, inana, di ba ma-irritate si Jackie nimo? Kung mo syagit ka sa iyang dalunggan, di ba?
Dili ka mo syagit kung duol nimo. No? Kung pwede pa lang mahunghong ka, kay duol kay mo. No? Inana ang Holy Spirit, He is close to you. And never forget no nga wala nilayo ang Holy Spirit nimo, doon siya nimo. Mo nang most of the time dili nimo siya mabati or dili nimo siya madunggan because He is so close to you. No? And sa mga relationship in the coming weeks, in the coming months na i-record no na it's time to let go. No, kanang dili lang jud ta mahadlok, no? Because Jesus is worthy of everything you're afraid of losing. Jesus is always worth it, mga batanon. Ayaw ka hadlok og let go of that friendship, let go of that relationship. It's not pleasing with the Lord anymore because Jesus is worth it. And mo na to siya. I hope na bless mo, anak. Na mo na learn.